खबरें चल रही थी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और इधर रश देखें आप दिखा रहे हैं यहाँ लाइन लगी हुई है, और इन माफिया ने और ये जो एक बाहर से लाडला प्लस आया है कि इनके मौक़िफ़ के आज इमरान खान के लोग पीछे हैं, इमरान खान को सुनना चाहते हैं और इमरान खान की टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। जिन्होंने टॉक शोज़ में बैठ के ये बयान देते थे कि पीटीआई का टिकट कोई लेने वाला नहीं होगा, बल्ला होगा लेकिन टिकट लेने वाला कोई मैदान में नहीं होगा। आज आप गवाएं कि बल्ला इन्होंने छीन लिया है, लेकिन फिर भी रश देखें, बल्ला नहीं है मैदान में, लेकिन रश देखिए एक एक हल्के से 10-10 लोग आए हुए हैं। आप किलोमीटर इधर चले जाएं, किलोमीटर इधर चले जाएं, गाड़ियों का रश आपको बता रहा है कि लोगों की आज भी उससे शदीद ख्वाहिश है कि हमारे पास तरीके इंसाफ का टिकट हो। 4/4 से हम जीतेंगे और ये हम जीत कर दिखाएंगे। हाथ जमा करवाई, और आज यहाँ ये जो रश नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है बलूचिस्तान से, वहाँ से इनका अपना एक कैंडिडेट है नून लीग का, हमारे 18 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटरीट में मौजूद हूँ। आपको एक चीज़ दिखानी है, जो लोग कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म हो गई है। आज यहाँ जो लोग नज़र आ रहे हैं ये सब कैंडिडेट्स हैं, और तकरीबन कुछ दिन में पार्टी के टिकट अनाउंस हो जाएंगे। और ये आप अंदाज़ा लगाएं, ये इतनी बड़ी तादाद में जो लोग आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं ये कैंडिडेट्स हैं, और टिकट्स के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। फतुल्लाह, इतनी तादाद में लोग, और कहा यह जा रहा था कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। आप यकीन माने कि ये तो सिर्फ यहीं पर है। अगर आप नीचे वाले फ्लोर में देख लें और फिर ग्राउंड फ्लोर में लोग देख लें तो आप ये अंदाज़ा कर लेंगे कि पटवारियों के तो यहीं से उनके आंखें चार हो जाएंगी। और जो ये सोच रहे हैं कि कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा, कि पीटीआई को बंदा नहीं मिलेगा टिकट लेने के लिए, आप लोग यकीन माने कि एक एक सीट पर हमारे पास 15-20 कैंडिडेट हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो ये समझते हैं कि खुदारा हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 1, 2, 3 नहीं, 4/4 से हम जीतेंगे और ये हम जीत कर दिखाएंगे। लेकिन अगर गैरत है तो गैरत में आ जाओ, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये आपको इतना रश यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इस्लामाबाद में आज इकट्ठे हैं। टिकट कुछ दिन तक अनाउंस हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मुझे ये बताएं, कहा यह जा रहा था और बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट आ रही थी कि तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। एक दफ़ा तो 2400 कुछ लोगों ने दरख्वास्त जमा करवाई, और आज यहाँ ये जो रश नज़र आ रहा है, क्या कहेंगे आप? जिस हल्के से मेरा ताल्लुक है बलूचिस्तान से, वहाँ से इनका अपना एक कैंडिडेट है नून लीग का, हमारे 18 लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। ये कंपटीशन बलूचिस्तान में है, पंजाब तो आपके सामने है, केपी आपके सामने है, और सिंध में भी यही सूरत हाल है। अच्छा, इंशाल्लाह आप बलूचिस्तान से यहाँ पहुँचे हैं, नून लीग का एक कैंडिडेट और तहरीक इंसाफ की टिकट हासिल करने के लिए वो भी कैंडिडेट मांगे तांगे कि अभी हमारे सरदार थे उन्होंने उठा के अपने उसमें शामिल किए हैं। जो उनके वर्कर थे या जो बेचारे मुश्किल वक्त में उनके साथ रहे हैं उनको साइड लाइन किया है। अब मेरे हल्के से 3 नए उन्होंने शामिल किए हैं, तीनों नए पहले बाप पार्टी में थे, अब इनकी पार्टी में आए हुए हैं। एक वो पुराना उनका है जिनके साथ हमारा मुका याकूब नासिर, इंशाल्लाह हम उनको हराएंगे। इमरान खान के ये अदले से टाइगर उनको हराएंगे। ठीक है, देख लें आप ये भाई की बात सुने कि 18 लोगों ने तहरीक इंसाफ की टिकट के लिए अप्लाई किया, एक नून लीग का कैंडिडेट्स, और यहाँ आप रश देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तहरीक इंसाफ का टिकट अभी भी डिमांड है। लोग अभी भी डिमांड कर रहे हैं कि हमें बल्ला निशान मिल जाए। ऐसा ही है, ऐसा ही है, बिल्कुल भाई ऐसी बात है। हम कंपेन करें निशान की क्या बात है, निशान के वो कहते हैं ना कि इलेक्शन निकालने, यार फील्ड की क्या बात है। ये अगर ये इतने खौफज़दा है कि आ जाए ना बल्ला हमारे पास होगा ना कोई दूसरा होगा। खान एक ब्रांड है, ब्रांड और प्रोडक्ट में बहुत फ़र्क होता है। हम अपने ब्रांड के साथ इंशाल्लाह हम जीतेंगे। भाई यकीन माने बलूचिस्तान में हम कंपेन करें, डोर टू डोर कंपेन, तकरीबन पिछले 10-15 दिनों से हमें ऐसे महसूस हो रहा है कि भाई लोग खान के उम्मीदवार का इंतज़ार कर रहे हैं। बलूचिस्तान में बकरे ज़बह करके हमें उल्टा वो खिला रहे हैं, हमारे से दावतें कर रहे हैं, हमें मतलब कि अच्छी खातिर तबादल करें। लेकिन 1-2 बंदा ऐसा नज़र आया था, वो कहते हैं यार मेरे बुजुर्ग हूँ, मैंने बस ज़बान कर लिया, अब ज़रा पहले आते तो मेरे घर का सिर्फ वैध वोट है, उसके अलावा सारे वोट इंशाल्लाह खान को है। और ठीक है, देखें जी, ये मनाज़र हैं यहाँ इस्लामाबाद के। तहरीक इंसाफ का टिकट अभी भी डिमांड है, और ये लोग तहरीक इंसाफ के टिकट के लिए, और यहाँ ये जो नज़र आ रहे हैं ये मोस्टली यहाँ उम्मीदवार हैं।
آپ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹس ہیں اور وہ لوگ ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے خواہش مند ہیں. اور یہاں جس طرح رش لگا ہوا ہے، یہ 3 فلور ہیں، اوپر والے فلور میں بھی رش ہے، نیچے والے میں بھی ہے. اگر آپ یہ اندر دیکھیں، ہر کمرے کے اندر رش ہے. امجد یہ کرک سے ٹکٹ کے لیے انہوں نے اپلائی کیا، کاغذات بھی منظور ہو گئے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ لوگ تو کہتے تھے کوئی ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. حسین بھائی، مجھے تو ان لوگوں پہ ہنسی آ رہی ہے جنہوں نے ٹاک شوز میں بیٹھ کے یہ بیان دیتے تھے کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ کوئی لینے والا نہیں ہوگا، بلہ ہوگا لیکن ٹکٹ لینے والا کوئی میدان میں نہیں ہوگا. آج آپ گوائیں کہ بلہ انہوں نے چھین لیا ہے، لیکن پھر بھی رش دیکھیں، بلہ نہیں ہے میدان میں، لیکن رش دیکھیں، یہ ایک حلقے سے 10 لوگ آئے ہوئے ہیں. اور میں خود جہاں سے امیدوار ہوں وہاں پہ 20 لوگوں نے میرے حلقے سے اپلائی کیا ہوا ہے، صرف پی ٹی آئی کے لوگوں نے. تو کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس آپ نشان چھینے، جو ہمارا انتخابی نشان عمران خان ہے، عمران خان کو لوگوں نے ووٹ دینا ہے، بلہ ہو نہ ہو، ووٹ لوگوں نے عمران خان کو دینا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 2/3 نہیں حسین بھائی، 3/4 سے عمران خان واپس آ رہا ہے. روک سکتے ہو تو روک کے دکھاؤ انشاءاللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بات ہو چکی ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں، اطاعت ارڑ کی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی. تو کیا سمجھتے ہیں بات ہونے کے باوجود یہ لوگ، یہ جتنے کینڈیڈیٹس ہیں، جیت جائیں گے؟ وہ جو کہہ رہے ہیں نا ہماری اوپر بات ہو گئی ہے، ہم ان کو کہہ رہے ہیں ہمارا اس الیکشن میں ایک نعرہ ہوگا، اوپر اللہ تلے بلہ. ہماری اللہ سے بات ہوئی ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے ہمارا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے یہ الیکشن پی ٹی آئی 3/4 سے جیت کے دکھائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو کیا سمجھتے ہیں عوام کے کیا سینٹیمنٹس ہیں، عوام کا کیا ریئیکشن؟ دیکھیں، آپ نے حسین بھائی خود بھی ہلکے کور کیے ہوئے ہیں، اور میں آپ کو اپنے علاقے کا بتا سکتا ہوں. بچہ، بوڑھا، جوان، ماں، بہن، ہر بندے کی زبان پہ صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ کون بچائے گا پاکستان، عمران خان، عمران خان. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. اور انشاءاللہ اس بار نا عمران خان کو لوگ ایک ایسے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ہماری ضد بن چکے ہوئے ہیں. تو ضد کے طور پہ ہم لے کے آ رہے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا حالات کیا تھے 2022 میں. جو عمران خان پاکستان چھوڑ کے گیا ہے، 6.5% GDP گروتھ چھوڑ کے گیا تھا. آج دیکھیں حالات، انہوں نے کہا نیگیٹو گروتھ میں ہم جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان آئے گا اور ملک ایک بار پھر ٹریک پہ لگائے گا انشاءاللہ. عدالتیں جو کر رہی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ جو ملک میں ظلم چل رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے باوجود جیت جائیں گے؟ میرا ایک ہی عدالتوں کو تو ایک ہی پیغام ہے نا. وہ کبھی کہتے ہیں کہ نام کے ساتھ سردار لگا ہوا ہے. اچھا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سردار ایک جج بھی ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کے نام کے آگے بھی سردار ہے. تو پہلے ان کو ہٹائے، پھر عوام کے پاس جائیں اور سردار نہ لگائیں. بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سارے خلاف ہیں. یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے نا کہ ایک چیز ہمارے خلاف جاری ہے، لیکن ہماری طاقت عوام ہے. ہم عوام کے پاس جا رہے ہیں. ہماری جو طاقت کا محور ہے وہ عوام ہے. عوام نے ووٹ دینا ہے، اور انشاءاللہ ہماری یہ امید ہے کہ 70% ٹرن آؤٹ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ عمران خان 3/4 سے اکثریت لے کے. دیکھیں جی، یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ یہاں اسلام آباد PTI کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے مناظر ہیں. ایک بڑی تعداد میں یہاں کینڈیڈیٹس پہنچے ہیں جنہوں نے کوشش کی تھی کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہ ہو. وہ یہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کس طرح ایک بڑی تعداد میں لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے خواہش مند یہاں پہنچے ہوئے ہیں. السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. اس وقت میں PTI کے سینٹرل سیکریٹریٹ کے باہر موجود ہوں. یہ آپ کو یہاں رش نظر آ رہا ہے گاڑیوں کا، لوگوں کا. یہاں لوگوں سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا کہتے ہیں. خبر یہ چل رہی تھی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. بودرا صاحب آگے تک جائیں، گاڑیوں کا رش ہے اور اندر جو لوگوں کی تعداد ہے وہ میں نے دکھائی ہے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ان لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی تھی جو سمجھتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ کوئی نہیں لے گا. الحمدللہ یہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان کے لوگ جانتے ہیں جس کے پاس پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہوگا وہی صرف محب وطن ہوگا. آپ کلومیٹر ادھر چلے جائیں، کلومیٹر ادھر چلے جائیں، گاڑیوں کا رش آپ کو بتا رہا ہے کہ لوگوں کی آج بھی اس سے شدید خواہش ہے کہ ہمارے پاس تحریک انصاف کا ٹکٹ ہو. اچھا، کیا سمجھتے ہیں؟ ایک طرف عدالتوں کا نظام آپ نے دیکھا ہے، نون لیگ کہتی ہے ہماری بات ہو چکی ہے، لیکن آپ یہ جو مناظر دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آپ؟ عدالتوں کو تو پوری قوم دیکھ رہی ہے نا. میرے خان نے جیل میں بیٹھے بھی سب کچھ نگاہ کر دیا ہے. جو عدالتیں کہہ رہی ہیں نا کہ یہ کون ہے وہ کون ہے، ہم بھی کہتے ہیں تم کون ہو. یہ تو ایسے ہی چلے گا. اب یہ میرے مرشد کا کمال ہے، وہ جیل میں بیٹھے پورا نظام عوام کو دکھا رہا ہے کہ یہ وہ بسیدہ اور گندا نظام، بدبودار نظام تھا 75 سال سے جس نے پاکستان پہ حکومت کی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ پہلے کسی کو اتنی پاپولرٹی نہیں ملی، کسی سیاسی جماعت کو پاکستان کی عوام نے اتنا سپورٹ نہیں کیا. پاکستان تحریک انصاف الحمدللہ 75% پلس پاکستانیوں کی پسندیدہ سیاسی جماعت ہے. اس وجہ سے یہ سارا نظام آپ کو ننگا ہوتا نظر آ رہا ہے. کیا سمجھتے ہیں 8 تاریخ آنے والی ہے، تحریک انصاف ساری ادھر ہے، الیکشن کمپین کون کرے گا؟
हमारी कंपेन हमारा मुर्शिद कहता है कि मैंने तुम्हारी जेल में बैठ के ही कर दी है। घर घर खान का पैगाम पहुंच चुका है, हर घर में खान ने पैगाम दे दिया है। तहरीके इंसाफ को सिर्फ 8 फरवरी का इंतजार है। बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब आए हैं। न्याजी साहब अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, आ जाए ऊपर आ जाए। ठीक है, ये देखें जी, यहाँ शेर अफजल मरवत बैरिस्टर उमैर न्याजी भी पहुँचे हैं। ये मनाजर आप देख सकते हैं, ये मनाजर हैं तहरीके इंसाफ सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाहर के एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और ये रश आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि जो लोग कहते थे तहरीके इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, सर खबरें चल रही थी टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और इधर रश देखें आप दिखा रहे हैं यहाँ लाइन लगी हुई है और इन माफिया ने और ये जो एक बाहर से लाडला प्लस आया है कि इनके मौक़िफ़ के आज इमरान खान के लोग पीछे हैं, इमरान खान को सुनना चाहते हैं और इमरान खान की टिकट लेने के लिए लाइनें लगी हुई हैं। और इंशाअल्लाह ताला वो टाइम दूर नहीं है कि आप देखेंगे कि अगर जो ये घबराहट इनकी है, बल्ला दें या ना दें, इमरान खान के नाम के पीछे लोग इंशाल्लाह वोट डालेंगे और लोग पाकिस्तानी कौम निकलेगी। ये टाइम आ गया है। नादिया हटक अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप तो डयाला जेल भी रोजाना होती हैं। खबर ये थी, नून लीग ये दावा करती थी कि टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा, और यहाँ आप रश देख रहे हैं, बंदे पे बंदा, बंदे पे बंदा, बल्ले पे बल्ला, बल्ले पे बल्ला, और पीटीआई इमरान खान। आपको हर चेहरे में इमरान खान नजर आएगा, आपको हर दिल में इमरान खान नजर आएगा, आपको हर एक के दिमाग में, हर एक की जुबान पे एक ही बात नजर आएगी और वो है इमरान खान, और विक्ट्री होगी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। जो मर्जी कर लें, जो मर्जी कर लें। अडियाला जेल में इमरान खान और अडियाला जेल के बाहर इमरान खान का पाकिस्तान। ठीक है, बहुत शुक्रिया।